le rappelle, elle est le fruit de 2 coups d'État et elle est le signe d'une course en avant, vers le pire. Comme vous le savez, je l'ai dénoncé dès le printemps 2021, de manière très claire, en appelant la CEDEAO à réagir avec beaucoup plus de fermeté. Nous avons ensuite renforcé notre pression, puis nous avons pris les décisions politiques et militaires qui convenaient ces dernières semaines et ces derniers mois. Je souhaite ardemment que les Maliennes et les Maliens puissent avoir des autorités démocratiquement élues qu'ils méritent, des autorités démocratiquement élues qu'ils méritent, démocratiquement élues qu'ils méritent, et j'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera, comme nous l'avons fait à chaque fois qu'ils ont pris leurs responsabilités. Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. Macron yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ale cɛkun kelen ka coup de fil kelen dɔrɔn bɛ se ka jamana kuturu ɲangi. Donc an bɛ don minɛ ko bi an bɛ se k'a fɔ sans être traité de complotiste ko ɲangili min bɛ ka kɛ Mali la non seulement a bɛ dadigi kɛ ɲangilikɛlaw caman na wa mɔgɔ wɛrɛ si ka laɲini tɛ Macron kɔ. Ka d'a kan Macron yɛrɛ y'a yira k'a fɔ téléphone b'ale ni CEDEAO président cɛ n'o ye Ghana président Nana Akufo-Addo ye wa malgré que Faransi tɛ farafinna continent yɛrɛ kan kuma tɛ ka kɛ CEDEAO membre ye ale Macron bɛ se k'a da don jɛkulu in kɔnɔkow la fo ka jamana dɔ ɲangili proposé o ye France Afrique dabiri wale cɛjuguba ye. Macron yɛrɛ ma maloya wali ka siga ka min yira diɲɛ bɛɛ la nin contexte in kɔnɔ. Mali, Burkina, Niger, Tchad, Sénégal, hali Afrique du Sud farafinna peuple bɛɛ bɛ ka yira fan bɛɛ k'a fɔ France Afrique dabiri walew sera dabila ye. Munna o bɛɛ n'a ta farafinna jamana ɲɛmɔgɔw caman nunjuru bɛ Faransi bolo. A y'a hakilina fɔ an ye commentaire kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ ninnu caman ka ban yɛrɛya kan. An kɔni sera ka kun fila de sɔrɔ CEDEAO instrumentaliseli la Faransi fɛ. Kun fɔlɔ o ye k'a fɔ CEDEAO jamanaw tila bɛɛ ye Faransi ka état satellitiw de ye i n'a fɔ Mali yɛrɛ kun y'o ye cogo min na. Faransi kɛlen don k'a yɛrɛ janyɛmɔgɔw de installer o jamana ninnu kunna. O misali ɲuman ye Alassane Dramane Ouattara ni Mohamed Bazoum ye. Ni siga kɛlen don olu ka nationalitéw la kuma tɛ u sigicogo yɛrɛ ma. Kun filanan o ye k'a fɔ CEDEAO jɛkulu yɛrɛ ani jamana minnu bɛ jɛkulu in kɔnɔ olu bɛɛ bɛ dɛmɛw caman sɔrɔ ka bɔ bloc occidental jɛkulu na jamanaw yɔrɔ. O kama hali Faransi ka influence fanga ka dɔgɔ jamana minnu kɔnɔ i n'a fɔ Nigeria ni Ghana olu bɛɛ bɛ siga ka Faransi sɔsɔ walasa u kana mangoya occidentaux yɔrɔ. Ka d'a kan sur l'échiquier international bloc occidental yɛrɛ fɛnɛ kɛlen don k'anw ka jamanaw to Faransi de ka tutelle kɔnɔ walasa ko ordre est rompu fo jamanaw caman de ka jɛn ka muruti ɲɔgɔn fɛ. Donc tant que baaraɲɔgɔnya sɛbɛlama b'an ni Russie jamana cɛ tant que an bannen don Faransi ta ma togo si la an tɛ se ka kisi France Afrique mantɔrɔ ma. Ka d'a kan Macron yɛrɛ ɲumana ale ka coup de fil kelen dɔrɔn bɛ se ka maa miliyɔn 20 ɲangi juste parce que o maa miliyɔn 20 ninnu bannen don ka don ale cɛkun kelen sagona da fɛ. Une situation ubuesque camouflée par la quête de la fameuse démocratie. Occidentaux taara ni démocratie min ye Irak ni Afghanistan. Faransi bilar'u ɲɛ ka taa ni démocratie min ye Libi. U ko k'u bɛ k'o démocratie kelen de défend Mali la. U ka o démocratie in kɔnɔ Addo ka 3e mandat bɛ bɛn. Bazoum ka élection très contestée bɛ passer comme une lettre à la poste. Tchad Sorasi fanga fana bɛ passer wa Macky Sall fana bɛ se k'a ka opposition bali ka participer élection législative la. Nin dabiri wale ninnu bɛɛ bɛ bɛn u ka démocratie in kɔnɔ nka mun tɛ bɛn o de ye maliyɛnw k'a fɔ k'u b'u ka transition ɲɛmɔgɔw fɛ k'an tɛ kala fili fo an ka jamana ka basigi. Yala terrorisme ma walankata Mali kɔnɔ ka maliyɛn bayirikaw bɔnɛ u nin na ni ka caman kɛ réfugiés ni déplacés ye olu bɛɛ ɲɛna wa. Yala jamana kɔnɔdenw ka lakana t'u ka hakɛw bɛɛ la belebele ye wa. Hakɛ wɛrɛ jumɛn bɛ se ka sabati ni lakana tɛ. Le droit à la vie n'est-il pas la priorité suprême dans une démocratie? Hakɛw na sira fɛ jamana kɔnɔdenw ni lakanali tɛ kalafili ni sancɛ wa. Togo di olu bɛ fɛ kalafili ɲumanw ka kɛ ni contexte sécuritaire in kɔnɔ sachant que u ka instrument de lobbyisme bɛɛ la belebele n'o ye MINUSMA ye o yɛrɛ y'a fɔ a ka rapport laban kɔnɔ ko 100 sara la état ka contrôle bɛ Mali territoire sara 15 ɲɔgɔn dɔrɔn de kan. O kama an b'a ye k'a fɔ la France CEDEAO est de mauvaise foi u démocratie ɲinina tɛ ka d'a kan démocrate yɛrɛ ka dɔgɔn u cɛ la. An ka jamana bɛ kɛlɛ min na ɲinan y'a san 10 ye o kɛlɛ in fana t'u haminako ye sinon u bɛ ka cɛsiri min kɛ an ɲangili la n'u kun ye ɲɔgɔn si kɛ an dɛmɛli la san tɛmɛnenw la ɲanguma kun tɛ kɛlɛ in sɔrɔ ni niveau la. Donc il est clair que an kan ka CEDEAO ye k'a to yen ni ka an ka destin ta en main. Président Assimi ye san 2 min décrété transition kuntagako la an bɛna yira u la ɲɛfɛ k'a fɔ kɔlɔlɔ caman bɛ Assimi ka degré in na ɲuman b'o la juguman yɛrɛ fɛnɛ b'o la nka sani an ka taa yɔrɔ
yɔrɔjan aw hakilina ye min ye degera in kan a bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ yala san 2 in surunyara wa walima a janyana de ni CEDEAO ye san 2 ko in protocole caya yala Mali ka kan ka procédure de retrait enclenché wa walima an ka to jɛkulu kɔnɔ mais k'u ye k'u to yen ka continuer an ka transition fɛ fo ka taa jamana sigi sen ɲuman kan an ka hakilinaw falen commentaire kɔnɔ. An balimaw sani an ka video in daminɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali Sadio dɛmɛbaga jɔnjɔn dɔ ye Aba Immobilier ye k'i to ko kan ka so jɔ Mali la ka dugukolo san Mali la ka luwanse so ta walima k'i ka so bila luwanse la Mali la Aba Immobilier bi nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ teliya ani jɛlenya kɔnɔna na. U filɛ nin ye Golf la misiri wami kɛrɛfɛ u ka nɛgɛjuru sira 79 48 55 54 walima 84 55 00 00 ani minnu b'a fɛ k'u lasɔrɔ depuis Congo Brazza o nɛgɛjuru sira 05 68 32 869. Anga bi video sponsor zelendo Elo Sugu fɛ Elo Sugu ye bɔlɔlɔsira plateforme ba ye an fɛ yan Mali la bɛɛ bɛ se ka sanni feere location ani drogue kɛ plateforme min kan i mana kɛ Mali fan o fan bolimafɛnw mansimafɛnw immobilier sɔkɔnɔminɛnw fo ka taa se équipement suguya caman wɛrɛw ma nin bɛɛ bɛ sɔrɔ Elo Sugu kan Mali fan 14 k'a fɔ baaraɲininaw fana ye k'a fɔ offre d'emploi caman fana bɛ sɔrɔ Elo Sugu kan aw dan ye k'u ka application télécharger walima ka taa elosugu.com kan Elo Sugu i to i sigiyɔrɔ la k'i ka sanni feere wasalen kɛ en quelques clics. Samedi tɛmɛnen CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye bolodabali dɔ karaba Ghana capitale kɔnɔ walasa ka taa dantigɛli kɛ Burkina, La Guinée ani Mali transition fangaw kan nka dabali banko u ma se ka dantigɛli jɔnjɔn kɛ ni jamana saba ninnu si dɔ la kelen kan ka session extraordinaire sigi jamana saba tɔgɔ la ni ka wuli k'a sɔrɔ décision jɔnjɔn hali kelen ma ta o ye signe ye min b'a yira k'a fɔ crise bɛ jɛkulu in yɛrɛ kɔnɔ et que jɛkulu in yɛrɛ kan k'a yɛrɛ furakɛ sani a k'a fɔ k'a bɛ fura sɛbɛn tɔw kun i komi CEDEAO bɛ ka tergiverser au togo la président Assimi a décidé k'an ka transition kɛ san 2 ye n'o daminɛ fixera 2022 mars kalo tile 26 la CEDEAO y'a ka regret yira n'o b'a yira k'a fɔ olu kun bɛ fɛ a kɛ togo wɛrɛ la min tɛ nin ye olu ka o regret in tɛna décision in segi tabaliya la nka décision in kɔlɔlɔ tan tɛ ani CEDEAO cɛ décision in bɛna transition kuntala ko discussion clos sinon source dɔ kun y'a yira k'a fɔ Macky Sall, Nana Akufo-Addo ani Goodluck Jonathan bɛna na Bamako ka na an ka transition ɲɛmɔgɔw kuma ɲɔgɔnya walasa ka transition kuntala kɛ san 1 ni kalo 4 ye et que o san 1 ni kalo 4 in daminɛ bɛ kɛ février 2022 ye nka président Assimi ka nin décision cunen in b'a yira de k'a fɔ n'u kɛra nafɛn kuma bɛ kɛ kalafili labɛnw togo de kan sinon transition kuntala ko kɔni o kuma banna pewu i komi transition kuntala ko kuma de y'u ka sujet de prédilection ye i n'a fɔ kalafili karabalenw de bɛ se ka crise multidimensionnelle régler automatiquement alors il est temps que u ka fara Mali la ten k'u intéresser La Guinée ni Burkina transition kuntalaw la n'olu bɛɛ ye san 3 ye sur le plan interne président Assimi ka ni décision ye message de ye ka di taɲinilaw ni fangaɲinina dɔw ma n'aw y'a jateminɛ CEDEAO ka sommet ɲɛkɔrɔ u bɛ mankanw ci ka caya kosɛbɛ fan bɛɛ fɛ walasa ka yira CEDEAO la indirectement k'a fɔ u fɛla tɛ sanction wulili ye ka d'a kan kow bɛ niveau min na bi transition in échoueli dɔrɔn de bɛ se ka olu ni Faransi bɛɛ kumabɔ alors décision ye message de ye k'a f'u ye ko CEDEAO ka sommetw ɲɛkɔrɔ mankanciw kuma tɛmɛna il est temps u k'u ka campagne labɛnw sabati sani waati k'u ta u tɛgɛ ma mais le problème est que an bɛ don min na ko bi mangoya kɛra o mɔgɔ ninnu ka banfula ye ni jamana kɔnɔden faamaw dalen no sɔrɔsiw la ka tɛmɛ classe politique kan après 30 ans de démocratie o b'a yira k'a fɔ classe politique de dɛsɛra ka jɔyɔrɔ fa alors u k'u yɛrɛ ɲininka kosɛbɛ u ka pratiquew n'u ka gouvernance taabolo kan o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ vu les enjeux de la refondation san 2 in ka dɔgɔn kosɛbɛ assise nationale laɲini sabatili la tiɲɛ n'o k'a fɔ normalement transition fanga kuntala man ka janya kosɛbɛ nka le Mali n'est pas dans une situation normale alors ko minnu y'an se yan n'an ma fura ɲini o ko ninnu na an ma kisi fɔlɔ an bɛ ka monter en puissance fo ka taa se autonomie stratégique totale sɔrɔli ma réforme institutionnelle nouvelle tendance diplomatique min bɛ sen na o consolideli ni point ninnu si tɛ se ka kɛ ka ban san 2 dɔrɔn kɔnɔ wa garantie tɛ k'a fɔ ni transition banna pouvoir min bɛ na ko bɛ nin kabuɲuman in maintenir alors an b'an yɛrɛ ɲininka sɔrɔsi ninnu bɛ n'u kɔ don u ka nin
ni baara ɲuman nunu labanbali la wa? O risque ke taa ɲinina dɔ kana ni baara ɲuman nunu bɛɛ kɛ fu ye. Sans oublier aussi que transition ye dangarili min kɛ Faransi ka intérêt la. Ni ka Faransi malo diɲɛ bɛɛ ɲɛna. Ni régime nana min bɛ Faransi sagoya la. Non seulement u bɛ Faransi ka intérêt restaurer, en plus u bɛ souciw lase sɔrasiw ma. Walima sɔrasiw bɛna candidat dɔ de yira min bɛ se ka baara dabɔlenw tɔ lase. Aw yɛrɛ hakili la candidat potentiel jumɛn de bɛ se ka transition in nɔrɔ bila ka ɲɛ? Ni ka Mali ka intérêt défend valablement sur la scène internationale. I n'a fɔ an ka diplomatie bɛ ka kɛ cogo min na bi. A y'aw hakilina fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Ka hakili jigi k'a fɔ bi video in kun sponsoriselen don Elo Sugu fɛ. Maliyɛn bɛɛ bɛ se ka sanni feere, location ani droguw kɛ Elo Sugu kan Mali fan bɛɛ. Android tigiw aw dan ye ka application télécharger Play Store kan fu ani falaki. iOS tigiw aw ka application dilanni bɛ sen na. Nka sani o baaraw banni cɛ, aw ni Windows tigiw bɛ se k'a ka sanni feerew kɛ u ka site kan n'o ye elosugu.com ye.